ابدأ بسم الله. Nah, tadi sebelum kita terputus, Syekhana menjelaskan tentang sebuah kalimat yang mana zahirnya itu akan menimbulkan kekafiran, tapi secara hakikatnya tidak. Nah, ini memang perkara-perkara yang harus kita hindari juga. Contohnya adalah seorang alim, ada seorang alim, dia ini memberikan pelajaran tentang fikih. Kemudian dia sebutkan lafaz atau kalimat Nabi, dan yang mana kita ketahui Nabi dalam bahasa Arab ini tidak hanya berarti seseorang yang memberikan wahyu, tapi juga bisa berarti tempat yang tinggi. Kemudian si orang alim ini tidak memperhatikan bahwasanya di depan atau murid-murid yang dia akan ajarkan di sana ada orang awam. Dia tidak memikirkan hal demikian. Pokoknya dia hanya mengucapkan ketika itu la tasihus shalah 'alan nabi. Dia mengatakan bahwasanya tidak sah salat di atas kepada nabi. Nah, mungkin gitu ya. Tapi yang maksud nabi di sini adalah tempat yang tinggi. Jadi yang dimaksud seorang alim sebenarnya adalah tidak sah salat di atas tempat yang tinggi. Karena kenapa tidak sah? Karena ketika kita salat di atas tempat yang tinggi, maka posisi sujud kita itu ya kan tidak lebih di bawah, tidak lebih rendah daripada posisi pantat kita. Sedangkan dalam sholat itu kan kalau ketika kita sujud maka kepala harus lebih bawah dan pantat harus kita angkat, demikian. Sehingga kalau sholat di atas tempat yang tinggi itu tidak sah. Itu yang dimasukkan oleh orang alim. Tapi dia tidak sadar kalau seandainya di sana ada orang awam, sehingga orang awam akan memahami bahwasanya la tasihhu shalah 'alan nabi di sini adalah tidak sah untuk bersalawat kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW. Sehingga orang alim tadi tentu bisa dikategorikan salah. Salahnya kenapa? Karena dia tidak menyesuaikan ilmu yang akan disampaikan dengan orang objeknya gitu. Sehingga Syekhana menjelaskan hadisin nas biqadri uqulihim. Seharusnya orang alim itu berbicara kepada seseorang dengan kadar pengetahuannya gitu. Tapi orang yang awam juga dia bisa dikategorikan salah. Kenapa? Karena orang awam tadi dia terlalu terburu-buru sehingga langsung menjudge bahwasanya syekh tadi telah kafir karena mengucapkan la tasihhu salatu 'alan nabi. Nah, ini pelajarannya adalah jangan sampai menjadi orang awam itu terburu-buru dalam memutuskan sebelum dia mencari info-info tentang kebenarannya gitu. Jadi ini juga pelajaran bagi orang alim agar tidak sembarang dalam memberikan daras, tidak sembarangan. Bahkan mungkin bisa jadi kalau dia bisa sembarangan, kata Syekhona yang pernah terjadi juga kepada Syekhona, hampir dipukuli oleh orang-orang awam. Tapi ketika sudah dijelaskan, alhamdulillah mereka mengerti. قال رحمه الله: يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. معنى كلامه هنا أن الله تعالى يفعل في ملكه ما يشاء، يقسم لهذا عطاء ويمنع عن هذا ويغفر لهذا ويعذب هذا، فكل شيء بمشيئته كما ذكرنا في صفة الإرادة. كل شيء يجري في ملك الله تعالى بمشيئته. هنا أنبه على أنه نقول كل شيء بمشيئة الله تعالى يكون، ولا نقول كل شيء بأمر الله تعالى يكون. لماذا؟ لأن الله تعالى بين لنا أن الله تعالى رقم 1 اكتب عندك أمر بأمر وشاء أن يكون، وأمر بأمر وشاء أن لا يكون، ولم يأمر بأمر وشاء أن يكون، ولم يأمر بأمر ولم يشأ أن يكون. فالأمر 4 أقسام. أما مشيئة الله تعالى فنافذة لا بد. الله تعالى أمر بالطاعة وشاء أن يكون الطاعة من الطائعين، أمر بالطاعة وشاء أن لا تكون الطاعة من العاصين، لم يأمر بالمعصية والكفر وشاء أن يكون هناك كفار، ولم يأمر الله تعالى بالمعصية والكفر وشاء أن يكون هناك مؤمنون لا يقربون هذا الكفر ولا يقربون المحرمات.
فنقول كل شيء بمشيئة الله ولا نقول كل شيء بأمر الله. Jadi Syekhana melanjutkan bahwasanya Allah itu yu'ti may yasha wa yamna'u may yasha wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha berkehendak. Semua yang terjadi dalam kekuasaannya itu adalah terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekhana memberikan tanbih mulahadzah bahwasanya kita katakan kullu syai'in bimasyiatillah yakun. Segala sesuatu dengan kehendak Allah akan terjadi. Tidak kita katakan kullu syai'in bi amrillah. Karena tentu ada perbedaan. Nah, ketika kita katakan bi masyiatillah maka segala sesuatunya harus terjadi. Tapi ketika bi amrillah di sini ada rinciannya. Kadang Allah itu amara bi amrin wa syaa yakun. Allah itu memberikan perintah untuk sesuatu tapi Allah tidak berkehendak bahwasanya sesuatu tersebut akan terjadi. Sebagaimana Allah menyuruh seorang mukmin yang taat, seorang mukmin untuk taat dan Allah berkehendak agar seorang mukmin itu taat gitu. Kemudian yang kedua ketika Allah amara bi amrin wa syaa alla yakun. Allah itu menyuruh sesuatu tapi Allah tidak berkehendak sesuatu tersebut terjadi. Seperti halnya Allah menyuruh kepada orang yang maksiat untuk taat tapi ternyata Allah tidak berkehendak orang yang maksiat tadi, si asi tadi, untuk taat gitu. Jadi Allah menyuruh pada sesuatu, tapi Allah tidak berkehendak sesuatu tersebut terjadi. Ada juga perkara yang mana Allah itu tidak menyuruh segala sesuatu, dan tetapi Allah berkehendak sesuatu tersebut terjadi. Gitu. Seperti halnya Allah tidak menyuruh pada kekafiran, tapi Allah berkehendak ada orang kafir. Begitu juga yang keempat adalah Allah itu tidak menyuruh sesuatu dan tidak menghendaki sesuatu tadi. Gitu. Ini ketika contohnya adalah ketika Allah tidak menyuruh pada kekafiran dan Allah tidak menyuruh umat Islam untuk menjadi kafir atau tidak menghendaki umat Islam untuk menjadi kafir. Nah, insyaallah. Naam. Qala Allah Ta'ala la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. لأن الله تعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء. فلا أحد يسأل رب العالمين لما خلقت هذا ولما أحييت هذا ولما أمت هذا. الله يفعل في ملكه ما يشاء. ولكن المخلوقات هي تسأل أنه هو الذي خلقها هل أطاعت أم عصت، هل آمنت أم كفرت، هل فجرت أم اتقت. العبد يسأل والمخلوقات تسأل، الجن والإنس والملائكة، أما الله سبحانه وتعالى فلا يسأل. Kemudian Syekhana melanjutkan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sungguhnya Allah itu tidak ditanyakan tentang apa yang Allah lakukan, sedangkan mereka makhluk ini akan dipertanyakan. Kenapa? Karena memang segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan semuanya adalah dengan terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Sedangkan di sini makhluk, maka makhluk ini akan ditanya. Manusia akan ditanya apakah dia kafir atau dia beriman. Manusia akan ditanya apakah dia berbuat ketaatan atau dia berbuat kemaksiatan, fajir dan lain sebagainya. Semua manusia makhluk akan ditanya, jin, malaikat semua yang akan ditanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan ditanya karena segala sesuatu itu berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala hakimun fi fi'lihi 'adlun fi qada'ihi. لا يتصرف لا يعقل أن الله تعالى يفعل في ملكه ما ليس فيه حكمة. إنما كل الذي خلقه الله تعالى خلقه لحكمة. الشر والخير خلق لحكمة. الحسنات والسيئات خلقت لحكمة. الحيوان المؤذي والحيوان المفيد خلق لحكمة. لا يوجد شيء من المخلوقات إلا وخلق لحكمة يعلمها الله وإن كنا لا نعلمها، وإن لم تظهر لنا هذه الحكمة فإنما هي خلقت لحكمة يعلمها الله. هذا الخنزير هو عين نجاسة، الكلب عين نجاسة. طب لماذا خلق؟ نقول الله تعالى خلقه لحكمة هو يعلمها وإن كنا لا نعلمها نحن. طيب هذا الذي يرتكب الفاحشة
يرتكب الفاحشة. هذه الفاحشة أليست معصية من الكبائر؟ بلى. أليست حصلت بخلق الله تعالى؟ بلى. هنا نعتقد جزما أن الله تعالى خلق هذه المعصية وشاء أن تحصل هذه المعصية لحكمة يعلمها الله. لحكمة يعلمها الله. لو لم تظهر لنا الحكم، لكن لا يوجد شيء خلق إلا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولو لم نعلم الحكمة من ذلك. Kemudian Syekhana melanjutkan, wa annahu ta'ala hakimun fi fi'lihi, 'adlun fi qada'ihi. Adapun makna daripada ibarat wa annahu ta'ala hakimun fi fi'lihi, bahwasanya tidak tergambarkan bahwasanya Allah melakukan sesuatu tanpa hikmah. Sehingga artinya segala yang Allah lakukan, segala yang Allah ciptakan di sana ada hikmah, yang mana hikmah tersebut hanya Allah yang tahu. Meskipun terkadang kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu tentang hikmah tersebut. Ketika Allah menciptakan kebaikan, hasanat dan sayiat, tentu dua-duanya ada hikmahnya. Ketika Allah menciptakan hewan yang menyakiti dan hewan yang bermanfaat, tentu dalam keduanya ada hikmah, yang mana Allah Maha tahu tentang hikmahnya. Kita tahu bahwasanya ada khinzir atau babi, ada kalb atau anjing, keduanya itu Allah ciptakan. Dan kalau kita tanyakan untuk apa diciptakan hal demikian, karena keduanya adalah najis, bahkan ainun najasah. Tentu kita jawab bahwasanya itu diciptakan karena hikmah yang Allah ciptakan di dalamnya, yang mana hikmah tersebut hanya Allah yang tahu. Itu. Begitu juga kalau kita lihat maksiat ini dilakukan oleh seseorang. Apakah maksiat ini bukan dosa besar? Tentu ini dosa besar. Tapi tanyakan lagi dalam diri kita, bahwa maksiat itu kan memang tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hal ini Allah menginginkan sebuah hikmah terjadi dengan adanya sebuah maksiat. Sehingga kesimpulannya adalah tidak ada segala perkara yang terjadi kecuali di sana ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala rahimahullah 'adlun fi qada'ihi la yutasawwaru minhu zulmun wala jawrun. يعني الله سبحانه وتعالى مستحيل أن ينسب له الظلم، لأن الظلم ينسب لمن تعدى على حق غيره. الذي يتعدى على حق غيره يكون ظالما، أما الذي لا يتعدى على حق غيره فهو يتصرف فيما هو له وهو ما هو ملكه، فلا يعد ظالما. والدنيا كلها والمخلوقات كلها خلقت لله تعالى، فيفعل فيها ما يشاء ولا يسمى الله ظالم. الله تعالى قال في القرآن الكريم: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هو العبد يظلم نفسه بأن يتعدى الحدود الشرعية، فبتعديه الحدود الشرعية يكون استحق العذاب والعقاب. أنت تعديت على نفسك ولم تلتزم بالحد الشرعي فجزاؤك كذا، ليس ولا يسمى الله ظالما بذلك. Kemudian Syekhana melanjutkan tentang penjelasannya di sini, bahwasanya Allah itu adlun fi qada'ihi la yutasawwaru minhu dzulmun wala jurun. Bahwasanya Allah itu maha adil dalam setiap ketetapannya dan tidak tergambar terjadi kepada Allah sebuah kezaliman dan jur. Jur ini ya dosa itu. Karena Allah ini memiliki segala sesuatu, menguasai segala sesuatu. Terjadinya sebuah kezaliman itu karena ada seorang mengambil hak orang lain. Sedangkan dunia ini semuanya milik Allah. Maka Allah berhak untuk melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Sehingga dalam hal ini tidak boleh dan bahkan mustahil kita katakan Allah itu zalim. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma zalamnahum walakinna anfusahum yadhlimun." Sungguhnya kami tidak walakin kanu anfusahum yadhlimun. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak berbuat zalim, kami tidak menzalimi mereka, akan tetapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Di sini kenapa Allah katakan demikian? Karena sesungguhnya manusia, contohnya ketika dia melanggar batasan-batasan syariat, tentu dia telah melakukan perbuatan yang zalim, sehingga dia
berhak untuk mendapatkan azab karena kezaliman yang telah dia perbuat. Ya gitu. Karena dia melanggar aturan, sedangkan Allah itu adalah menguasai segala sesuatu, bahkan memiliki segala sesuatu. Maka Allah berhak untuk melakukan segala sesuatu yang mana segala sesuatu ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. يقول رحمه الله ولا يجب عليه لأحد حق، يعني ليس فرضا على الله سبحانه وتعالى أن يثيبك، وليس شيء من المخلوقات له حق على الله سبحانه وتعالى، بل كل المخلوقات فرض عليهم وحق عليهم أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله ولا يجب عليه لأحد حق ولو أنه سبحانه أهلك جميع خلقه في طرفة عين لم يكن بذلك جائرا يعني ظالما عليهم ولا ظالما لهم، فإنهم ملكه وعبيده وله أن يفعل في ملكه ما يشاء وما ربك بظلام للعبيد يثيب عباده على الطاعات فضلا وكرما ويعاقبهم على المعاصي حكمة وعدلا. تفضل. Syekhana menjelaskan bahwasanya wala yajibu alaihi li ahadin haqqun. Artinya Allah itu tidak memiliki kewajiban atas hamba-hambanya, tidak memiliki kewajiban. Sedangkan hamba itu memiliki kewajiban atas mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak memiliki kewajiban untuk menuruti kehendak kita, tetapi kita makhluk itu memiliki kewajiban untuk taat kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelaskan walau annahu subhanahu ahlaka jami'a khalqihi fi tarfati ain, seandainya Allah Subhanahu wa taala itu membinasakan semua makhluknya dalam sekejap mata, lam yakun bidzalika ja'iran alaihim, maka Allah tidak bisa dikatakan zalim atau sewenang-wenang kepada makhluknya. Wala zaliman lahum, dan juga Allah tidak bisa dikatakan zalim kepada makhluknya. Kenapa demikian? Fa innahum milkuhu wa abiduhu, karena sungguhnya semua makhluk itu adalah kekuasaan Allah dan mereka adalah hamba-hamba Allah. Walahu ayaf'ala fi mulkihi ma yasha, maka Allah berhak untuk berbuat sesuatu yang Allah kehendaki. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Sungguhnya Allah tidak sama sekali tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Yusibu ibadahu ala ta'ati fadlan wa karaman. Sungguhnya Allah itu memberikan pahala kepada hamba-hambanya atas ketaatan yang mereka lakukan, itu semata-mata karena fadl daripada Allah, karena kemuliaan karena karunia dari Allah, dan karaman karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'aqibuhum 'alal ma'asi hikmatan wa 'adlan, dan Allah memberikan hukuman kepada mereka yang berbuat maksiat itu karena di sana ada hikmah dan karena di sana ada sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Qala wa anna ta'atahu wajibatun 'ala 'ibadihi bi'ijabihi على ألسنة أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نطيع رب العالمين. طيب نحن كيف تعلمنا هذه الأحكام الشرعية التي هي حلال وحرام؟ لم نعرفها إلا عن طريق الأنبياء والرسل، هم الذين بلغونا هذه الأحكام، وهذه الأحكام لا تدرك بالعقل، إنما بالنقل تصل. Kemudian Syekhana menjelaskan wa anna ta'atahu wajibatun ala ibadihi biijabihi ala alsinati anbiya'ihi alaihi wassalatu wassalam, bahwasanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib atas hamba-hambanya dengan kewajiban yang Allah sampaikan melalui lisan-lisan para nabi. Maka di sini kita tahu bahwasanya perkara halal, perkara haram itu nyampe kepada kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum ini, ya, perkara halal dan haram ini tidak datang kepada kita dari akal semata, tapi dari nakal, dari apa yang disampaikan oleh para anbiya dan rasul. Qala rahimahullah ونؤمن بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله. هذا تصديق هنا
لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء سيدنا جبريل عليه السلام وقال للنبي عليه الصلاة والسلام علمني الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. هنا نقلها كما هي، لأن هذا هو أصل الإيمان، أن تؤمن بالله عز وجل. لما تقول لك تؤمن بالله يعني تؤمن بما يجب وبما يجوز وبما يستحيل على الله، وتصف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال، وأن الله تعالى أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية، وتعرف ما هو مستحيل في حق الله وما يجب لله سبحانه وتعالى. وتؤمن أيضا برسل الله تعالى كلهم. سأترجم الآن الرسل، بس أنت انتهي من ترجمة هذه الإيمان بالله. ترجم، لا نسمعك. رضوان توقف عندك الصوت. تسمعوني أنتم يا جماعة؟ أحمد تسمعني؟ أحمد؟ أنا أسمع. نعم يا شيخي، أنا سمعته. توقف عند رضوان الآن الصوت. كأن الإنترنت الشبكة عنده توقفت. رضوان لم يرجع إلينا رضوان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب ماذا نفعل؟ ذهب رضوان، انقطعت الشبكة بالمرة كأنه عنده. عدت إلينا يا رضوان؟ جاء هو. عادت الشبكة عندك؟ نعم يا شيخنا يعني. طيب انقطعت ثم عادت. سمعتني ما قلت أنا؟ نعم إن شاء الله. إن كان سمعت ترجم الذي سمعته. Tapi tadi Syekhana menjelaskan bahwasanya apa yang disebutkan oleh muallif wa nu'minu bi kitabin anzalahullahu بكل كتاب أنزله الله. wa nu'minu bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahu wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini merupakan penegasan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ketika itu malaikat Jibril datang kepada Nabi dan meminta kepada Nabi untuk mengajarkan tentang aslul iman, tentang keimanan. Maka ketika di sana dijelaskan, ini sama seperti redaksi di sana, bahwasanya iman itu agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud iman kepada Allah berarti kita mengimani sifat wajib bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah. Kemudian kita mengimani segala sifat-sifat kesempurnaan, sifatul kamal, bahwasanya Allah itu memiliki sifat yang semuanya itu adalah sifat yang sangat sempurna. Gitu. Itu merupakan iman kepada Allah. Kemudian setelah iman kepada Allah, maka kita juga iman kepada kitab-kitab Allah, kitab yang Allah turunkan. Kemudian juga iman kepada Rasul-Rasul Allah alaihi wassalatu wassalam. يقول هنا نؤمن بكل كتاب أنزله الله. كل ما أنزله الله من الكتب أو الصحائف التي أنزلت على الرسل الذين قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كلها نؤمن بأنها حق وأنها كلام الله، وإنما حصل التحريف في الكتب التي أنزلت بعدما مات الرسل والأنبياء. يعني بعدما مات سيدنا موسى حرفت اليهود التوراة، وبعدما رفع سيدنا عيسى حرفوا النصارى كتاب الله تعالى الإنجيل. ولكن نحن نؤمن أن الكتب التي أنزلت على الأنبياء كلها حق. Kemudian maksud daripada wa nu'minu bikulli kitabin anzalahullah, bahwasanya kita harus mengimani semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi itu adalah benar, adalah hak, dan itu merupakan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Adapun terjadinya tahrif, terjadinya penyelewengan terhadap kitab-kitab tersebut, itu terjadi setelah meninggalnya para nabi dan rasul. Sebagaimana terjadi penyelewengan kepada kitab Injil, itu terjadi setelah meninggalnya Nabiullah Isa. Begitu juga terjadi penyelewengan terhadap kitab Taurat, itu terjadi ketika setelah meninggalnya Nabi Musa. Tapi tetap saja kita harus percaya, harus imani bahwa
kitab Taurat dan kitab Injil ini adalah kitab Allah dan yang hak dan merupakan kalamullah. نعم. فلا نفضل كما ذكرت قبل قليل، لا نفضل التوراة على الإنجيل، ولا نفضل الإنجيل على القرآن، ولا نفضل هذا على هذا، كله كلام الله وكله نؤمن به. Maka Syekhana menjelaskan kita tidak boleh mengunggulkan kitab satu dengan kitab yang lainnya. Al-Quran lebih unggul dari Taurat atau lain sebagainya, itu tidak boleh kita lakukan demikian. Karena pada hakikatnya semua kitab yang Allah turunkan itu adalah hak dan semuanya adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. ونؤمن أيضا بكل رسول أرسله الله. هنا أبين مسألة، ما الفرق بين النبي والرسول؟ ما الفرق بين النبي والرسول؟ لما نقول نؤمن بكل أنبياء الله تعالى وبكل رسل الله تعالى، من أصل الإيمان أن تؤمن بأسماء الرسل والأنبياء التي وردت في القرآن الكريم، وهي 25 اسما. هؤلاء الإيمان بهم فرض عين لأنه وردت أسماءهم في القرآن الكريم. Baik, Syekhana menjelaskan kembali lanjutannya tentang wa bi kulli rasulin arsalahu, dan beriman kepada setiap rasul yang Allah kirimkan kepada umatnya. Di sini Syekhana ingin menjelaskan perbedaan antara nabi dan rasul. Bagaimana kita juga dituntut untuk iman kepada para rasul yang mana nama-nama mereka itu telah disebutkan dalam Al-Quran, kurang lebih ada 25, maka wajib pada kita untuk iman kepada 25 nabi dan rasul ini. نعم. فنؤمن بكل الأنبياء والرسل. اكتب عندك الفرق بين النبي والرسول. كلمة الأنبياء تعم كل نبي ورسول، تعم كل نبي ورسول. ومن هذا العام الذي هو الأنبياء الله اختار منهم رسل، فالرسول ليس كل نبي رسول، ولكن كل رسول نبي. تفضل اشرح. Syekhana menjelaskan tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Syekhana menjelaskan al-anbiya itu mencakup nabi dan juga rasul itu. Jadi kalau anbiya ini di sana sangat lebih umum dan mencakup nabi dan rasul. Nah, dari al-anbiya ini maka dikerucutkan lagi di sana dari para nabi ada rasul di sana. Sehingga disebutkan bahwasanya tidak semua rasul itu nabi, tapi semua nabi itu adalah kebalik, tidak semua nabi itu rasul, tapi semua rasul itu nabi. فالرسول تعريف الرسول هو إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع ونسخ بشرعه شرع الرسول الذي قبله. Adapun makna daripada rasul adalah insanun dzakarun hurrun, manusia yang laki-laki yang merdeka, uhiya ilaihi bisyar'in, yang mana laki-laki tersebut diberikan wahyu dengan berupa syariat, wa nusikha syar'u man nusikha bisyar'ihi syar'u man kana qablahu min ar-rusul. Dan dengan datangnya syariat kepada rasul tersebut, maka dinasah atau dihapus syariat rasul yang sebelum-sebelumnya. Wa amma an-nabiyyu fahuwa insanun hurrun zakarun uhiya ilayhi bi syar' khas lahu, wa ma uhiya ilayhi khas laysa ma'muran bi tablighihi.
بل هو مأمور بتبليغ شرع الرسول الذي قبله. Adapun makna daripada nabi, nabi merupakan seorang manusia atau seorang yang laki-laki yang merdeka, yang mana beliau ini diberikan wahyu dengan syariat. Hanya saja wahyu berupa syariat ini merupakan khusus hanya untuk dia. Dan nabi ini tidak makmur bitablighi. Nabi ini tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang khusus untuk dia, tetapi nabi ini disuruh untuk menyampaikan syariat yang turun kepada rasul-rasul sebelumnya. فالفرق بين النبي والرسول صار واضحا وإن كان يحتاج إلى تفصيل أكثر. ونقول هنا نكمل بالكتاب يقول ونؤمن بملائكة الله تعالى، يعني فرض علينا أن نؤمن بأن الملائكة كلهم عباد الله تعالى المكرمين، كلهم أولياء لله تعالى، كلهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وليسوا ذكورا ولا إناثا. Di sini Syekhana menjelaskan tentang iman kepada malaikat. Bahwasanya kita harus iman kepada malaikat, bahwasanya mereka adalah makhluk Allah, mereka merupakan makhluk-makhluk yang selalu taat kepada perintah-perintah Allah dan tidak pernah mereka berbuat maksiat kepada Allah. Mereka itu tidak berkelamin laki-laki ataupun perempuan. بارك الله فيكم. نقف هنا لأن الوقت انتهى. إن شاء الله تعالى إن تيسر لنا عمر يوم الجمعة نحاول أن ننهي. يعني سبحان الله أنا أضطر أن أشرح في بعض المواضيع لأن هذا علم عقيدة، ليس هذا كتاب يقرأ فقط، مع أن هذا الكتاب قرأناه في نصف ساعة مع الشيخ ولم يفهم كل الذين حاضر. أنا على يقين من كان حاضرا إن لم يكن 80% منهم 70% منهم لم يفهموا شيء لأنه كان سرد، فأنا لا أرغب بذلك. لذلك أنا أشرح لكم حتى نكون نفهم كل كلمة. إن شاء الله يوم الجمعة القابل إن تيسر لنا عمر وبقي لنا وقت أعلمكم. إن لم يكن عيد فلا أدري متى العيد حتى الآن. إن لم يكن عيد إن لو قرأنا ما استطعنا حتى نختم الكتاب قبل نهاية رمضان، وإن كان عيد فنعيدكم ونسلم عليكم، وإن كنا لا نستطيع أن نأكل من عندكم الحلوى يعني عبر الزوم نتبادل القبلات إن شاء الله تعالى. Tadi Syekhana menjelaskan bahwasanya kita akan berhenti sampai sini dan ini sebenarnya ingin sesegera mungkin Syekhana khatamkan, tapi Syekhana mengatakan bahwasanya ini adalah ilmu akidah, bukan ilmu akidah, bukan kitab yang harus dibaca, meskipun sebenarnya Syekhana dulu menghatam kitab ini setengah jam bersama guru beliau, tapi Syekhana meyakini bahwa ketika dibaca setengah jam itu bisa jadi 80% atau 70% atau 70% itu mereka tidak mengerti karena membacanya sangat cepat. Makanya tadi Syekhana tidak ingin demikian. Syekhana ingin kita ini benar-benar belajar ilmu akidah, dan kalau seandainya memungkinkan kita akan hatamkan kitab ini di Jumat yang akan datang. Itu juga kalau seandainya sudah ada kepastian Id. Gitu. Kalau belum Id ya insya Allah kita akan hatamkan. Tapi kalau emang sudah Id kata Syekhana, ya udah Syekhana akan mengucapkan selamat Idul Fitri dan mungkin beliau akan mengucapkan selamat meskipun nanti Syekhana tidak bisa memakan manisan dari Indonesia kata beliau. Tapi insya Allah lah kita bisa makan bareng-bareng lewat Zoom. Barakallahu fikum. نختم بالدعاء إن شاء الله تعالى. بسم الله اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت لا نحصي ثناء عليك أكرمتنا رب العرش العظيم. اللهم انفعنا بما قرأنا وبما سمعنا وثبته في قلوبنا وفي صدورنا وأعنا على استحضاره حين الحاجة إليه يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلدها سرها وعلانيتها ما علمنا منها وما لم نعلم وما أنت به أعلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
نسألك بكل اسم سميت به نفسك علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أنزلته في كتابك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله. اللهم اجمعنا وزوجاتنا وأهلينا وأولادنا وذرياتنا في الفردوس ولا تنقص منا أحد يا أرحم الراحمين يا الله. يا الله اللهم نور قلوبنا ونور أبصارنا وبصائرنا ونور قبورنا يا أرحم الراحمين، وأكرمنا برؤية النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبتقبيل يديه وقدميه الشريفتين الطاهرتين، وأكرمنا بشربة من يديه الشريفتين الطاهرتين لا نظمأ بعدها أبدا، وأكرمنا ويا رب واحشرنا معه إنك على ذلك قادر. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم تقبل منا وقبلنا بجاه النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبسر سورة الفاتحة. بارك الله فيكم. نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم جميعا. نستودعكم الله رب العباد. السلام عليكم. بسم الله.